আসসালামু আলাইকুম। ব্রেকের পর ফালতু কথায় আপনাদের স্বাগতম। আমাদের মেহমান যিনি ভারত থেকে এসেছেন, উনি হিন্দি ভাষায় কথা বলেন। আমি তেমন হিন্দি ভাষা বলতে পারি না, তবে ওনার কথা বুঝছি। আপনারা বুঝছেন কিনা জানি না। চলুন কথা আগে বাড়ানো যাক। अब जैसे हम बहुत दिन आगे भविष्यवाणी किए थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म तो देखे हो बेटा? हाँ देखे हैं जी जनाब। गाना था उसमें, कौन क्या गाना जानते हो? राम जाने राम जाने राम जाने। अब देखिए उसमें राम जाने गाना नहीं था। उसमें जो भूल हो गया। बचपन की मोहब्बत को तुम दिल से न जुदा करना। रुकिए, আপনি থামেন, থামুন ভাই থামুন। গুরুজি থামুন। গুরুজি আপনি তো बचपने चले গেছেন। जी जी, এই গান ছিল না তো। ख्याल पर मेरा जूता है जापान, गुरुजी। इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी, गुरुजी। दिल है हिंदुस्तान, गुरुजी। मेरा जूता है जापान। এটা ছিল না গুরুজি, ওই সিনেমাতে এই গান ছিল না। এটা আপনার ছোটকালের গান। আপনি যখন হাটে হাঁটি পা চলতেন তখন এই গানটা আপনি হয়তো শুনেছিলেন। এটা তো আর্লি 1995 সালের এই সিনেমা দিদি যে दुल्हने दिल की बोले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसका भविष्यवाणी हम किए थे, जो फिल्म तो सुपर डुपर हिट होगा। उसमें शाहरुख खान था और नायिका दीपिका पादुकोण थी। हम ये काजोल थी। काजल थी। अच्छा हो गया, उम्र हो गया भैया, भूल हो सकता है। কাজল কা করতে আপনার ভবিষ্যৎবাণী আপনি যে করবেন সেটা তো আপনার ভবিষ্যৎবাণীটা তো সহি হবে না, আমি তো যেটা বুঝতেছি। काजल क्या करती थी फिल्म में? नायिका दीपिका पादुकोण थी ना। ওই সিনেমায় কাজল মুখ্য নায়িকার ভূমিকা পালন করছিল। तो मेरा क्या गलती हो रहा? गलती আপনি জানেন उसमें जोनी लीवर जो था ना, जो अभिनय किया ना भैया, एकदम बेहतरीन अदाकारी जो है। ওটাতে জনি লিভার ছিল না। আপনি ওই সিনেমায় দেখেননি, আপনি ভবিষ্যৎবাণী করছেন, আপনি বলছেন। ओ भूल गलती हो रहा है पूरा। उसमें जोनी लीवर नहीं था। उसमें था राजपाल यादव। वो जे मालिक, मुझे याद आ गया। अपने मालिक याद आ गया। इतना टिकाऊ और मजबूत खाना खाने का आदत मुझे नहीं है, ये बात तो ख्याल पड़े। আপনি এসব রাখুন, আপনি ভবিষ্যৎবাণী করতে। हम तो भविष्यवाणी का बात बोल रहे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो सुपर डुपर हिट हुआ, ये मेरा ही था। हम ही बोले थे ये फिल्म तो तुम बनाओ। राजकुमार ईरानी को बोले तो तुम फिल्म बनाओ, सुपर डुपर हिट होगा। আপনি কোনো কথাই সঠিকভাবে বলছেন না। अरे कैसा, हम सब जवाब तो आपको सही दे रहे हैं भैया, कैसा बात बोल रहे हैं? আপনি আপনি আমার बात ना समझतेছেন। ना ना, हम बंगला क्लियर समझते हैं, तुम बंगला में बात करो। আপনি আমার কথা যে যদি বুঝে থাকেন তাহলে আপনি যে তথ্যগুলো দিচ্ছেন, আপনি কি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আমি তো জানি না, আমি বুঝতে পারছি না। পুরো ভবিষ্যৎবাণীটাই তো আপনি ভুল বলছেন, বা ওই যে সেই সময় যেটা করছেন সেটারও কথাগুলো ভুল বলছেন। একজনকে আরেক জায়গায় আসে বসায় দিচ্ছেন, তুলে নিচ্ছেন, কি? नहीं भैया, ये उसमें था जो राजकुमार ईरानी जो था, वो डायरेक्टर है। वो हमसे पूछा था जी बाबा जी, कामदेव बाबा, ये फिल्म जो हम बना रहे कैसा है, तो व्यवसा कैसा हो सकता है? तो हम बोले तो बहुत बेहतरीन व्यवसा होगा। यही तो बात। এই টপিকসকে রেখে দিন, এটা প্লিজ বন্ধ করুন, এটা প্লিজ বন্ধ করুন। अच्छा।